रात में लगी आग में कार्यकर्ता का मुर्गी फार्म जलकर राख हो गया। रात के अंधेरे में आग ने बना दी मुर्गी की फार्म की राख। घटना की जानकारी के अनुसार बुधवार तड़के 3:30 बजे शांतिर बाजार अनुमंडल के बेतागा साइन बोर्ड इलाके में बिमल दत्त के मुर्गी फार्म में बदमाशों ने आग लगा दी, जिसके कारण मुर्गी के फार्म में मुर्गियां जलकर राख बन गई। चिकन फार्म के मालिक ने मीडिया के सामने कहा कि शांतिर बाजार फायर ब्रिगेड की लापरवाही के कारण उन्हें भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। आरोप है कि आग लगने की सूचना देने के लिए जब शांतिर बाजार फायर सर्विस को फोन किया गया तो किसी ने कॉल का जवाब नहीं दिया। बाद में आरएसएस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और अगरतला स्थित दमकल कार्यालय से संपर्क किया, जिसके बाद शांतिर बाजार के दमकल कर्मियों को इसकी सूचना मिली। नतीजतन दमकल कर्मियों के मौके पर पहुंचने से पहले ही सब कुछ जलकर राख हो गया। फार्म के मालिक ने दावा किया कि अगर दमकल कर्मी समय पर मौके पर पहुंच जाते तो आग पर काबू पाया जा सकता। इस आग में फार्म के मालिक को भारी नुकसान हुआ है। পুরো তো 15 লাখ টাকার উপরে নষ্ট হয়েছে, ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কথা জানাইছে তারা কি ডিসিশন নেয়, দেখবো আরএসএসের কার্যকর্তা আছে, তারা আছে, প্রশাসনের তরফ থেকে কেউ আছে, প্রশাসনের থেকে আইসে একজন অফিসার আইয়া সব কিছু জানাইছে। এবং আমাদের ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এসে 1.5 ঘন্টা পরে কক্সবাজার ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করতে করতে আয় নাই, থানাতে ফোন করতে এক মহিলা আসছিল, ডিউটি অফিসার থানার মহিলা মোবাইল রিসিভ করে নাই। এরপরে 1.5 ঘন্টা পরে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এসে আগরতলা অফিসে ফোন করার পরে এই হলো আমাদের ফায়ার ব্রিগেডের কন্ডিশন। আর পিএসের কন্ডিশন একজন মহিলা ডিউটি অফিসার আসছিল, তার নাকি ফোন করতে করতে আরএসএসের কার্যকর্তা ফোন করছে, ফোন করবার পরে হ্যাঁ মোবাইল রিসিভ করছে না। আর কিছুক্ষণ আগে ফোন করে জিজ্ঞেস আমার মোবাইলটা রিসিভ করছে না, আমি করতে পারি, তো আমরা ডিউটি অবস্থা আসলে মোবাইলটা কেন রিসিভ করতে না। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি যদি লগ হয় তো আমার এত বড় ক্ষতি হচ্ছে না। শান্তিরবাজার ফায়ার সার্ভিস হ্যাঁ ফায়ার সার্ভিস 1.5 ঘন্টা পরে আছে। এটা যে কোনো চক্রমূলক করা হয়েছে দুষ্কৃতিকারী। ফার্ম আজকের থেকে 3 বছর আগে তারা ফার্ম বন্ধ করে দিয়ে গেছে, না হলে পেছে যে কোনো প্রকারে যে কোনো ছায়া লইব, যে কোনো প্রকারে দেখতে লইব, ছায়া লইব। এলাকাবাসীর তরফ থেকে হয়েছে, এলাকাবাসী তো এজিএমে 2বার দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে, ফার্ম তো বন্ধ করতে পারছে না, আগুন লাগাই আগুন লাগিয়েছে। এমনি তো রাজনীতি কোনো কিছু না, রাজনীতি কোনো কিছু নেই।